Ya, oke. Video tadi sempat putus ya. Kita akan lanjutkan dari video sebelumnya ya. Ini part 2 ya. Untuk halaman 39 sampai 41 ini part 2 yang berikutnya ya. Monita almost got choked. Ya, betul ya. True. Galang and Andre joined more than two competition in the Independence Day celebration last year. Ini terlalu lama last year ya. I think it was done about some days ago ya, beberapa hari yang lalu sebenarnya, tidak sampai 1 tahun yang lalu ya. I think it is false, ini salah ya. Pipit thought that the Independence Day celebration was boring. Pipit berpikir bahwa Independence Day celebration was boring ya. Perayaan 17-an itu sangat boring, membosankan. False ya. Semua orang mengatakan awesome, atau ya yang pertama aja mengatakan hi everyone, it's awesome. I agree ya, setuju ya. Jadi ya awesome, luar biasa. Oke. Pipit love watching a parade ya. Pipit suka nonton parade, betul. Monita was too shy to join a parade, betul gak? Monita which one pak? Well, Pipit and Andre, you should join us in our school parade next week. I think dia tidak menunjukkan malu ya, dia justru very very um, in spirit ya, semangat ya, high in spirits ya. Ya, jadi Monita malu tidak ya, karena malah dia mengajak ya. Monita invites Andre and Pipi to join the school parade next week ya. Monita invites, mengundang Andre dan Pipit untuk bergabung pada parade sekolah minggu depan. True ya. True. Oke, worksheet 1.7 tadi. Section 3 reading ya, bagian 3 membaca. Unit 2 going to parade. Baca ya. The following are pictures of the parade to celebrate Independence Day. Match the pictures with the name of the parade. See the word box. Silakan kamu latihan membaca dulu ya, baru kamu mengartikan ya. The following, yang berikut, adalah gambar parade untuk perayaan kemerdekaan, hari-hari kemerdekaan. Match the pictures. Cocokkan gambar dengan nama dari parade ya. Jadi cocokkan gambar dengan nama. Word boxnya adalah atraktif, yaitu menarik. Chance, peluang. Hometown, kampung halaman. Lokal, daerah setempat ya. Ada hometown. Hometown ini kampung halaman kita, itu hometown namanya. Chance itu adalah peluang, atraktif, menarik, lokal, daerah setempat. Ada gambarnya adalah Indonesian Heroes Costume Parade. Di sini ada apakah benar Indonesian Heroes Custom Parade pahlawan Indonesia ini? Tidak ya. Ini salah ya. Nanti harus kita hubungkan yang gambar mana mereka berbaju pahlawan. Ya, ini ya gambarnya ya. Decorated Bicycle Parade ya, mendekorasi sepeda, parade mendekorasi ini ya, cocoknya. Traditional Music Instruments Parade ya, ini tradisional musik ya. I think it's match ya, ini telah cocok nih, it was match. Oke, next ya, read Andre's story about his experience in watching a parade. Bacalah cerita Andre tentang pengalamannya dalam menonton parade ya. Oke. A parade in hometown ya, parade di kampung halaman. Kita baca dulu ya, kamu baca selesai baru kita artikan. Latihan membaca itu very important ya, sangat penting. Silakan kamu belajar membaca dulu. When I was a child, I always waited for Independence Day. My father used to ask me to watch a parade together. We saw it from our front yard. I remember how attractive the parade was. In the first line of the parade, I saw the people dressed up uniquely. Some people wore Indonesian heroes costumes. Some others dressed like local ghosts. They were scary, but they were funny too. Next, I remember that a lot of people marched in the second line. They waved a mini Indonesian flag. They walked around the village and sang the Hari Merdeka song. Their singing was accompanied by traditional instruments like angklung, suling, and rebana. At last, I also saw that many children rode their bicycle in the parade.
They decorated their bicycle creatively. I always want to join the parade, but I was too shy. Luckily, I have the chance to join a parade at my school next week. I am really looking forward to it. Artikan ya. Parade di kampung halamanku. When I was child artinya apa? Ketika ini masa lampau nih, ketika aku kecil gitu ya. Aku selalu menunggu-nunggu untuk hari kemerdekaan. My father, ayahku, biasanya ya, used to ini tidak artinya tidak menggunakan, tetapi biasanya memintaku untuk, to watch. Ini to itu artinya banyak, cuma di sini ada to ketemu kata kerja satu, itu artinya untuk menonton. Parade together bersama, menonton parade bersama. We saw it, kita melihatnya dari our front yard, halaman depan rumah. I remember, aku ingat how, begitu menariknya the parade was, ya, begitu atraktifnya ya. In the first line, di baris pertama dari parade, aku melihat people, orang-orang dress up, berpakaian unik ya. Some people wore, beberapa orang memakai, dari kata wear ya, menjadi kata kerja kedua wore. Indonesian heroes, yaitu pahlawan Indonesia, kostum pahlawan Indonesia. Beberapa orang mengenakan seperti local ghost, hantu lokal ya. Mereka sangat weird, scary. Mereka itu takut tapi mereka menyenangkan juga ya. Kemudian aku ingat that a lot of people, banyak orang march, berbaris di second line, baris yang kedua. Mereka wave, mengibarkan a mini Indonesian flag, bendera Indonesia mini kecil. Mereka berjalan sekitar village, yaitu desa, and sang dan menyanyikan Hari Merdeka song, lagu Hari Merdeka. Their singing, lagu mereka, was accompanied, telah ditemani atau dibarengi oleh instrumen tradisional seperti angklung, suling, dan rebana. At last, pada akhirnya, yang terakhir, aku juga melihat that many children, begitu banyak anak-anak rode, mengendarai, dari kata ride itu mengendarai, their bicycle, sepeda mereka di parade. Mereka decorated, ya, menghias sepedanya, their bicycle, creatively, dengan kreatif. Ada le-nya artinya dengan, ya. Saya selalu menginginkan untuk gabung atau join the parade, tapi aku terlalu shy, malu. Luckily, beruntungnya, I have the two chance ya. Aku dapat kesempatan, chance ya, untuk bergabung pada parade di sekolahku besok minggu depan. I am really looking, saya begitu suka. Aku sungguh-sungguh looking forward to it, mencari-cari itu ya, atau menunggu-nunggu itu ya, kesempatan itu. Oke. Work in pairs, kerjakan dalam berpasang-pasangan. Write people's activities, tulislah kegiatan orang-orang in the parade based on Andre's story. You may add the bubble. Tulislah kegiatan orang-orang di parade berdasarkan Andre's story ya. You may add the bubble. Mungkin kamu bisa menambahkan di dalam bubble, atau menambahkan bubble lagi, yaitu bubble itu apa? Bubble itu gelembung ya, atau kotak gitu ya. Kalau ini kan gambarnya kayak gelembung. Jadi kamu bisa menambahkan gelembung lagi kalau memang ada beberapa kegiatan di dalam kegiatan ini. Kita bisa coba highlight, kita garis-garis ya, kegiatan yang ada di parade ini apa saja. Yaitu yang pertama, people dress up uniquely ya, mereka mengenakan dress up. Some people wore Indonesian heroes ya, some people mengenakan heroes kostum ya. Kemudian ada some others local ghost. Kemudian a lot of people march, berbaris di second line, wave a mini Indonesian flag, mengibarkan Indonesian flag. Mereka mengelilingi kampung ya, dan menyanyikan Hari Merdeka. Kemudian mereka menyalakan atau
mengiringi, accompanied ya, by angklung, suling, and rebana. Kemudian juga kegiatan many children rode their bicycle ya, mereka menghias. Kemudian itu ya kegiatannya ya. Ini kegiatan yang saya blog ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita di bubble nih masing-masing. Oke, next, based on the text, berdasarkan teks from the previous page, answer the following question. Berdasarkan teks dari halaman sebelumnya itu ini halaman sebelumnya. Ya, halaman sebelumnya. Pada halaman sebelumnya answer the following question. Jawablah pada pertanyaan berikut. Why did Andre always wait for Independence Day? Pertanyaannya, kenapa? Why, kenapa Andre itu selalu menunggu-nunggu adanya hari kemerdekaan? Kenapa? Ya, kita cek. Kenapa sih Andre kok begitu always waited ya? Karena atraktif ya. Jawabannya adalah attractive. Because it is attractive, menarik ya. It is attractive. Ini saya jawabnya. Ya, saya jawab di sini ya, attractive. Kemudian, what did the people do during the parade? Apa yang dilakukan orang-orang selama parade? Ya, tentu saja mereka melakukan apa? Ada yang dress people, ya, dress up uniquely. Kemudian ada yang march in the march wavers mini Indonesian flag, etc. What did the people wear in the parade? Apa yang di people, orang-orang kenakan di parade? Memakai apa? Dress atau war Indonesian heroes atau dress like local ghosts ya. Ini jawabannya. Kemudian what did the people what musical instrument did they are using the parade? Apa musical instrument yang mereka gunakan selama di parade? Ya, musiknya ini ya. Angklung, suling, dan rebana. Why did not Andre join the parade? Ini kenapa dia tidak mau ikut parade? Karena ini karena berarti he was too shy, bukan I tetapi he, karena diceritakan Andre, he was too shy, dia terlalu malu. Section 4 viewing ya, bagian 4 view atau melihat atau mengamati ya, viewing, mengamati. Read the text below. Bacalah teks below berikut. SMP Merdeka School Parade. Oke, ini kita akan baca dulu, baru kemudian kita artikan ya. Nah, ini cukup banyak ini ya untuk diselesaikan. Oke, ini SMP Merdeka School Parade. On August 17, SMP Merdeka had a school parade to celebrate Independence Day. All students joined the event, and so did Galang and his friends. They dressed up like the Indonesian freedom fighters during the Independence War. Some of them brought guns, spikes, bamboos, swords, and many more. They also wore many red and white attributes, making the event more patriotic. In the beginning, as instructed, all participants line up and start to march. Then they march along the decided route, passing some village near SMP Merdeka. The villagers were very excited to watch the parade pass their house. Many of them stood along the street welcoming and cheering the parade. Not so long after the parade reached the race post. It was the place for participants to draw a door prize coupon and have some drinks. After drawing a coupon, they continued to parade to their school as the final destination. After returning to school, all participants took some rest while waiting for the door prize announcement. Finally, the headmaster announced the winner. There were 10 students who got the door prize, and Galang was one of them. Everyone felt happy with the events. Kita artikan, SMP Merdeka Sekolah Parade, SMP Merdeka ya, Sekolah SMP Merdeka.
Pada tanggal 17, SMP Merdeka held mengadakan a school parade sekolah to celebrate untuk merayakan hari kemerdekaan. All student, seluruh murid join, bergabung pada event, dan juga Sodit, juga Galang dan his friend, teman-temannya. Mereka berpakaian seperti Indonesian Freedom Fighter, yaitu pejuang kemerdekaan Indonesia during, selama perang kemerdekaan. Some of them, beberapa mereka berav, atau kata kerjanya bring ya, itu membawa. Guns, itu senjata. Spike, bambus, bambu runcing ya. Swords, pedang, and many more, dan banyak yang lainnya. Mereka juga mengenakan banyak red and white, merah dan putih, atribut merah putih, making the event more patriotic, membuat event more patriotic, membuat event itu menjadi lebih patriotik. Pada permulaan, sesuai instruksi, as instructed, seluruh partisipasi line up, berbaris dan memulai barisan. Kemudian mereka berbaris sepanjang the decided route ya, pada rute yang telah disepakati, passing, melewati some village, beberapa village, kampung, desa, near SMP Merdeka, near, dekat SMP Merdeka. The villagers, orang-orang kampung, were very excited, sangat menarik, sangat tertarik untuk menonton parade pas melewati rumah mereka. Kebanyakan mereka berdiri sepanjang jalan, welcoming, menyambut, dan cheering ya, cheering the parade, yaitu ya, cheering the parade, bersorak parade, pada parade. Not so long after, tidak lama setelah itu, parade reach, mencapai the rest post, yaitu pada pos akhir ya, istirahat, rest itu istirahat. It was the place, itu adalah tempat, place itu tempat untuk partisipan. Partisipan adalah apa? Peserta. To draw, untuk menggambar a door prize, kupon ya, kupon door prize ya, itu mungkin ditandai ya. Dan have some drink, dan mendapatkan beberapa minuman. After drawing a coupon, setelah menggambar kupon ini pemotongan mungkin ya, mereka continue, melanjutkan parade to their school, ke sekolah mereka, as the final destination, pada akhir jarak ya, tujuan akhirnya, pada tujuan akhirnya adalah sekolah mereka. After returning to school, setelah kembali ke sekolah, seluruh partisipan atau seluruh peserta took some rest, yaitu mengambil istirahat selama menunggu untuk door prize announcement, pengumuman door prize. Finally, pada akhirnya the headmaster, kepala sekolah, mengumumkan pemenang. There will, ada 10 murid, 10 students who got, yang mendapatkan door prize, dan Galang adalah salah satu dari mereka. Setiap orang merasakan senang dengan event itu ya. Ini kurang sedikit nih. The following are the photos of SMP Merdeka School Parade. Watch the picture with suitable paragraph. Berikut adalah foto SMP Merdeka School Parade SMP Merdeka. Watch the picture, tontonlah, match, cocokkanlah the picture, gambar, dengan suitable paragraph, paragraf yang cocok ya. Ada gak di paragrafnya? Berarti kamu harus bikin paragraf sendiri ya. Ini mereka melambaikan the flag of red and white. And then yang ini adalah pakai baju apa nih? Baju para pahlawan mungkin ya. Oh ini ya, yang freedom fighter ya. War freedom fighter. Ini mengambil minuman mungkin ya, mengambil kupon, yaitu draw a coupon. Nah, kamu bisa ketik, kalau kita ketik ini, draw a coupon ya, and coupon, and have some drink. And then yang ini ini maybe war, apa tuh, march, berbaris ya, march and surrounding
apa tuh tadi, di sini ada line up ya, all participant, line up and started tuh, all participant ya. All participant, line up, bla 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 dan seterusnya. Kamu lanjutkan. Kalau ini pembagian hadiah ya. The headmaster announce the door prize announcements gitu ya. The door prize announcement. Kemudian yang ini apa nih? War freedom fighter. Memakai freedom fighter custom ya. Tapi ini kamu bisa menyesuaikan dengan sini ya. Tadi saya harus melihat sih. Ya ini benar ya, dress up atau war, dress up like the Indonesian freedom fighters. Oke ya, ini yang terakhir ya, kurang sedikit. Ini kita identify ya, what happened in each picture. Use the question in the box to help you. Number 1 has been done for you. Identifikasi apa yang terjadi di masing-masing gambar. Gunakan pertanyaan di box ya, di dalam kotak to help you, untuk membantu kamu. Nomor 1 telah dikerjakan untuk kamu. Question: who was in the picture? What did they do? Where were they? What objects were there? Pertanyaan: who was in the picture? Siapa yang digambar? What did they do? Apa yang mereka lakukan? Where were they? Mereka di mana? What objects were there? Objeknya di sana apa itu? What object? Objek apa were there yang ada di sana? Participant: Galang, Andre, Manita, and Pipit. Actionnya line up, march, dress up in costumes. Place-nya school, objects-nya adalah posters. Ya, jadi ini dijawab ya. Who was in the picture? Ya, pertanyaan pertama. What did they do? Jawabannya ini line up, march, dress up. Where were they? Di mana mereka? Di school. What object were there? Poster. Objeknya adalah poster. Oke. Ini kamu gambar nomor 2 mungkin ini ya. Gambar 2, pertanyaannya adalah who was in the picture? Siapa yang ada di gambar? Kemudian what did they do? Where were they? What object were there? Jadi kita menjawab 4 pertanyaan ini ya. Silahkan diikuti sesuai dengan gambar. Kemudian lanjutnya adalah read the sentences below. Circle T if they are true or false, if they were false based on the text. Bacalah pertanyaan berikut. Circle, lingkari T jika mereka benar, dan lingkari F jika salah berdasarkan teks. School parade was one of the Independence Day celebration event in SMP Merdeka. Apakah sekolah parade itu was one, salah satu selebrasi kemerdekaan event in SMP Merdeka? Ya tentu saja ya, parade salah satunya ya. True ya. Galang and his friends watch the school parade excitedly. Galang dan temannya itu sangat senang di parade. Very true ya. The parade participants wore red and white attributes. Ya. Most of them ya. Kebanyakan mereka itu memakai baju red and white ya. Kita baca dulu ya supaya kita tidak salah. They also wore many red ya, kebanyakan banyak ya pakai ya, kita bisa jawab true ya, walaupun tidak semuanya pastinya ya, tetapi kita jawab true ya. The villagers were happy to watch the parade. True. Orang-orang kampung senang ya. Galang was the only door prize winner in the parade. Apakah Galang adalah satu-satunya mendapatkan door prize? No, Galang one of them, salah satu yang mendapatkan kemenangan, prize, door prize. Did you know? Apakah kamu tahu? Each region Indonesia celebrates Indonesian Day with various unique events. One of the unique tradition is the Jampana Parade in Bandung. Dozens of people march and bring numerous palanquins full of food from their natural harvest. At the end of the parade, the crowd will battle for food and feast together. Ya, masing-masing wilayah di Indonesia itu merayakan hari kemerdekaan dengan variasi atau berbagai macam unique event
yang sangat unik. Salah satu tradisi unik ya di Jampana Parade di Bandung. Dozen of people ya, dosen itu artinya banyak ya, banyak orang march berbaris dan bering membawa banyak numeris, banyak palanquins ya. Apa itu palanquins? Tandu ya, tandu, membawa tandu parade, membawa tandu yang berisi banyak makanan full, penuh ya, penuh makan dari natural harvest, panen alam mereka. At the end of the parade, pada akhir parade, the crowd will battle. The crowd itu kerumunan itu akan bertarung, perang gitu ya, for food, untuk makanan, dan feast together. Apa itu feast together? Pesta ya, pesta bersama gitu ya. Oke, and this is the last in the section 5, section 6. Wah, very banyak sekali ya, sampai section 8 ya. Oke, kita kembali sedikit ya. I think it's enough ya untuk sampai section 4 dulu ya. Nanti akan lanjutkan di section 5 pada video berikutnya.